Hi everyone, kembali lagi bareng gua Aston di Single Origins Podcast. Tamu hari ini tamu yang special karena kita udah kenal baik. Salah satu teman kita yang sudah lama bekerja sama kami. Sosoknya menarik karena meskipun kuliah di jurusan agribusiness, awalnya dia sendiri nggak yakin mau fokus ke bidang apa. Sampai akhirnya ketemu sama specialty coffee dan dari situlah dimulai semuanya. Mulai dari jadi barista part-time hingga ikut kompetisi pertamanya di tahun 2022 dan kini ia berhasil tembus di panggung dunia termasuk menjadi juara 2 di World Brewers Champion tahun ini. Selain sibuk di dunia kopi, dia adalah fotografer dan jago nangkep momen-momen lewat lensanya. Kira-kira gimana perjalanan dan inspirasinya untuk bisa sampai titik ini? Yuk langsung aja kita sambut Bayu Prawiro. Thank you, Pak. Cacu. This is a awkward moment ya. Very awkward. Karena kita sering diskusi gimana kalau misalnya kita sempet ada tamu yang emang dari ekosistem sendiri. Betul. Ya kan? Karena kita juga udah kenal udah cukup lama, jadi takut nguliknya kurang dalam atau gimana ya. Sama kurang jujur kayak. Bener. Iya. By the way, ini season finale kita. Yes. Bonus episode 9. Kita udah sepakat sebenarnya satu season 8 ya. 8 episode. Tapi I think it's a good time to have you on. Yes. And I think banyak yang juga suka yang udah nanya tentang story lu. Yep. Kayaknya gue pernah cerita ya, ada yang ada banyak beberapa orang yang juga DM ke gue untuk having you as a guest di podcast sejak BRC sih, even before the WBRC ya. Jadi of course moga-moga teman-teman semua bisa dapat banyak insights ya, ilmu dengan di episode ini juga. I think let's get started. So let's start before Common Grounds, ya kan? Karena gue ingat banget, gue masih ingat until to this day when I interviewed you awal-awal di PIM 2 di CG, terus itu 2020 kan? 2020. Itu kita masih maskeran, karena masih COVID banget. Parah. Gitu. And at that time gue emang lagi nyari photographer, right, for our social media team. And I think you were one of 2 or 3 candidates that day, kok nggak salah. And then gue juga inget abis interview lo, which went well obviously, but of course you were very quiet, ya kan. Jadi gue ngomong sama Cecil kayak, wah ini kayak Spider-Man nih nampaknya, kayak Andrew Garfield gitu. Terus dia bilang, masa sih? Cuma iya Jack juga. Enggak. So that always stuck with me gitu. But yeah, let's without further ado, let's listen to your story starting before Common Grounds and up until now. Right. Please share with the audience since usually you're the man behind the camera. Yep. So, hello guys. The awkward guy here. Jadi before Common Grounds, tadi seperti yang udah di-mention di awal, di introduction, gue major di agriculture sector. Bandung / Sumedang. Actually Unpad tuh emang awalnya di Bandung, terus mayoritas dari fakultasnya pindah ke Sumedang. So they still have both di Bandung sama di Sumedang, tapi S1-nya udah pindah semua ke Sumedang. Gitu. And then gue di agribisnis. Awalnya gue nggak milih agribisnis, sebenarnya gue dulu tuh pengen masuk teknik mesin, jadi kayak apa ya? Beda banget Cek. Iya banget Pak, jadi kayak gue tuh dari dulu suka lah sama otomotif mobil lah gitu terutama. And then kayak pas gue SMA tuh gue udah nggak terlalu ngulik lagi lah. Tapi that's something yang emang gue pengen interest ke arah sini deh gitu. Terus waktu itu pas zaman-zaman kayak masih undangan gitu lah, buat sampai ke universitas. Nah sebelum gue mau apply undangan itu, tiba-tiba bokap gue ngomong, lu coba deh apply agribisnis di Unpad, out of nowhere gitu, kayak hah kenapa tiba-tiba. Gue itu like H-1 gue apply undangan gitu, dan gue udah nulis teknik mesin Universitas Brawijaya gitu di Malang. Terus tiba-tiba out of nowhere bokap gue ngomong kayak gitu. Lu dapat bocoran kali? Enggak serius enggak. Si Om Tom. Enggak. Kalau dibilang bocoran enggak, cuman
Iya, dia tuh suka kayak baca-baca artikel gitulah, kayak what's next yang in terms of kayak oke. fakultinya potential lah buat in the future. Terus habis itu ya sempet debat tuh gue sama beliau, and then ya oke lah, kita udah sepakat. Oke nih, pilihan pertama di undangan gue di agribisnis. Tapi kalau gue nggak dapet, nanti pas di ujian tertulisnya gue mau teknik mesin ngejarnya. And then ya alhamdulillah gue keterima gitu. Dan ya udah di situ gue momen dimana sebenarnya kayak ya gue bersyukur, tapi at the same time gue juga harus kayak kayak track myself, ini gue mau ke arah mana sih sebenarnya. Yep. Apa namanya ya going forward gitu, because ya ini something yang gue literally gue nggak tahu gitu. And then ya itu 2015 awal-awal gue masuk kuliah tuh kayak ya udah gue ya kuliah pulang tapi kayak ya gue coba ikut sana sini aktivitas di luar kuliah juga, tapi gue masih belum nemu kayak klik sama my own study gitu, my own major. Terus ya gue coba kayak nongkrong di coffee shop, and then kayak dulu kayak gue langsung nyobain espresso gitu, kayak nggak cocok kan. Terus gue coba aja kayak ini alat kopi kok lucu-lucu. That time tuh di tempat di Jatinangor di Sumedang tuh ada yang pakai siphon, ada yang pakai Chemex. Ya udah gue coba dong awal-awal sih banyak siphon Chemex sih. Iya, dan gue minta boleh nggak coba pakai siphon, and I love it gitu. Gue masih inget tuh kopinya tuh dari Tolu Batak dari Sumatera gitu, jadi kayak Blue Batak. Gue masih inget juga tuh. Iya, that time tuh kayak, ini kopi bisa kayak begini ya, maksudnya kayak it's very clear, terus habis itu enjoyable juga, dan ya gue nggak, of course masih ada bitterness, tapi kayak ya itu masih enjoyable banget buat gue. And then ya udah di situ gue kayak coba explore lagi, coba dong pakai Chemex, pakai V60 and so on. Jadi kayak ya gue ngerasa kok gue sering nongkrong di sini, dan sebenarnya ini kopi kan bagian dari agrikultur juga kan, maksudnya produk pengolahan perkebunan gitu. Kenapa gue nggak coba buat dig deeper into this gitu. And then kayak 2017 kebetulan teman-teman gue yang suka ngopi tuh ngajakin gue, ayo dong kita bikin kayak kedai gitu di kampus. Nah emang pada saat itu jurusan gue tuh kayak ngasih space lah buat mahasiswanya, kalau di dalam kampus nih lu mau buat usaha silahkan gitu, kita nyediain, nggak perlu bayar sewa or anything gitu. Ya udah kita coba ini aja kita bikin lapak aja di situ. Udah kayak during that time kayak kita ada mesin espresso kayak beli dari sekarang namanya Asko US Hardware. Jadi kayak ya mesin yang kayak under 5 million, kayak yang sebenarnya bukan espresso tapi ya dibuat seperti kayak espresso, and then ada filter coffee juga sama ya coklat and matcha. Awalnya sebenarnya kita cuma intent buat buka setelah jam kuliah, karena emang mayoritas orang-orangnya suka nongkrong kan. Sampai di momen dimana ada banyak dosen yang kayaknya enak nih kalau buka pagi gitu. Ya udah kita coba aja kayak buka pagi-pagi kayak jam 7 sebelum jam masuk kuliah, and it works. It works not that much buat mahasiswa, tapi buat dosen-dosen yang kayaknya pengen ngopi nih sebelum mereka ngajar, lumayan banyak sih gitu. Ya it lasts for like 2.5 years sebelum kayak most of our team ya graduate juga gitu. And then ya di situ gue juga belajar kayak ya pemain kopi lah, terutama ya di Bandung ya, karena Sumedang deket banget sama Bandung, jadi gue kayak ya my environment buat gue belajar kopi ya dari Bandung gitu. Mana aja dulu? Mana ya, banyak banget sih dulu. Tapi ya I look up to 5758, and then Sadi. dulu ya Noah's Barn, Two Hands Full. Noah's Barn. Ya, yang uji-ujinya sana. And also ya pas gue masuk kuliah tuh I try to develop many skills lah. Ya maksudnya ini correlate to my photography background juga ya. Jadi ya gue beli kamera, ya emang gue pengen out of new hobby tapi yang gue kayak pengen gue coba utilize nih, gue bisa nggak sih ngulik juga nih hal lain di hidup gue yang baru nih. Ya biasa anak-anak yang habis dari SMA kuliah kayak banyak pengalaman yang pengen diulik, ya udah gue coba aja dan then pas sama juga tuh di fakultas gue masuk ke pers mahasiswa, jadi kayak banyak sih itu kayak ada
event ya atau apa. yes ada liputan, yes kayak gitu. Jadi ada apa namanya beberapa divisinya. Nah, gue saat itu megang divisi videografinya gitu. Jadi di situ awal banget gue with photography and videography gitu. And I also do it for my coffee shop yang waktu di kampus gitu. Dan Dulu waktu buka coffee shopnya ada berapa teman-teman, berapa partner? Partner sih berlima. Oh, partner sih berlima, iya. Jadi gantian tuh nge-shift. Gantian nge-shift kayak ada yang pagi, ada yang malam. Tapi most of the time sih kita lama malam lah nongkrong gitu. Iya. Ya gitu apa namanya. Ya, jadi that's my connection with photography sama videography. Jadi kayak it's a hobby back then, tapi sekarang malah jadi main job sekarang gitu. Kalau kopi itu malah something yang emang gue pursue buat bisa inline sama apa yang gue jalani as a degree gitu. Tapi sekarang malah jadi hobi juga, jadi kayak in reverse gitu. And then 2018 tuh gue magang. Itu lulusnya kapan? Gue 2019 tuh gue udah lulus, tapi gue wisudanya 2020 February. Gitu. Jadi apa namanya, ada dosen gua yang dia punya bisnis kopi dari hulu sampai hilir lah, gitu, dari farm sampai coffee shopnya. Namanya tuh Kopi Kiwari. Sekarang udah close, tapi during the time itu lumayan terkenal di Bandung dan one of the barista juga menang Bandung Brewers Cup waktu itu 2017 kalau nggak salah. Jadi lumayan a brand yang someone look up to juga gitu. And gue juga menimba ilmu gue in terms of kayak marketing and then coffee itu di sana mostly gitu. And dari situ itu masih kayak jadi trigger gue buat gue pengen pursue coffee even more gitu. I see. Dan pas gue skripsi kayak pertengahan gue ada some free time, gue coba apply part time juga di coffee shop di Bandung gitu. Jadi cuma kayak 4-5 bulan lah gitu. And then after that kayak gue ngerasa gue mau coba kerja di tempat yang gue bisa utilize many skills yang gue udah pelajari selama gue kuliah gitu. Let's say fotografi, marketing, and then also coffee. And then Common Grounds buka vacancy for social media and photographer gitu. It's a no-brainer for me to not apply there gitu. Tapi lu when was the first time lu heard about us gitu? The first time I guess 2016 ya. Maksudnya gue tipikal orang yang kalau udah interest gue ngulik banget lah. Yang pas 2015 gue cobain kopi. I start to learn coffee shop mana sih di Indo yang sekarang lagi emerging, and then apa sih sekarang trennya. Dan waktu itu kan lumayan tuh ada beberapa film kopi yang terkenal juga yang bikin hype juga, specialty coffee. Dan dari situ gue juga belajar juga gitu Common Grounds is one of the players in the specialty coffee, especially in the competition scene gitu. Dan I think 2016, and then gue sering ke Common Grounds PIM kayak 2017, 2018. Gue bahkan kayak foto sama Hiro abis dia menang IBRC 2018. Terus gue bahkan inget banget gue ngevideoin Kelvin sama Arianca waktu itu the machine still the leva, the liver one. Wah gila. Gitu gue datang couple times, terus juga ke Saint Ali dulu. Kayak gue selalu ngerasa kayak this exclusivity juga align with the with the products banget gitu. I really respect Common Grounds for that. Dan menurut gue kalau misalnya gue mau develop many skills nggak cuma di kopi tapi juga in marketing, why don't I join you guys gitu. You're right. Dulu Hiro cukup berapa lama ya di PIM ya? Mungkin setahun lebih kali. Di PIM. Gue baru ngeh juga, inget kayak Hiro sempet jaga di PIM. Under Shelly at that time. Mungkin Gatot sama Kelvin masih junior deh waktu itu. It was good times. So, obviously
lu keterima, lu udah obviously into the system, very much di awal-awal kan masih fokus banget di sosmed, terus di marketing juga. And gue nggak pernah nanya you ini sih, tapi kenapa lu pengen ikut kompetisi ya waktu itu ya? Gue nggak inget juga. Pokoknya lu bilang lu mau ikut, gue bilang oh ya udah. I think because gue juga kenal specialty coffee nggak cuma dari produknya tapi juga dari wave dan environment gue yang membawa gue akhirnya ke kancah kompetisi gitu. Jadi kayak gue ngeliat beberapa orang teman-teman gue yang compete, and then gue juga ngeliatin dari tahap nasional gitu, dari zaman-zaman Pak Yoshi sampai Miki, Witaga, terus habis itu di Brewers dari Coco, Harrison sampai Hero, Fahri, ya it motivates me, dan I always fell in love with filter coffee lah, manual brewing. And ya gue selalu coba buat develop even further ke arah sana gitu. Dan ya gue mimpi lah buat gue pengen bisa ada di tahap nasional lah, visualize myself to gue jadi kayak ada di tahap itu seperti yang mungkin orang-orang yang gue tonton dulu gitu pas gue ngeliat nasional atau gue ngeliat world stage gitu. I think that's one of the reason gitu, kayak I fell in love with the coffee, I fell in love with the environment, I fell in love with the people yang bring me to the competition gitu. Jadi I think because the industry juga ke arah sana gitu, dan gue ngelihat orang-orang yang sangat passionate di kopi juga di kompetisi gitu, dan itu juga sort of kayak ngebawa gue juga ke arah sana gitu. I think that's one of the first motivation buat compete. I think dulu juga when you awal-awal mulai compete juga ya bisa dibilang ekspektasinya nggak sampai gimana-gimana kan. Lu pengen lu pengen nyoba compete. Oke, gitu ya kan. Kayak gue selalu juga bilang kayak lu nggak harus bener-bener barista banget untuk compete gitu. Yang penting lu pengen nyoba, lu ada motivasi, and it's good to try, win or lose, ya lu dapat pengalaman yang berharga ya kan. Dan ya if you do well mungkin it will push you to want to do even better. And if you don't do well, ya mungkin juga, maybe it's not my thing, gitu, which is perfectly fine juga kan. Awal-awal ya, jujur gue juga agak nggak sure juga karena lu emang tipe orang, menurut gue tipikal yang emang behind the camera juga. Maksudnya bukan tipe yang showman lah, bukan yang everyday showmanship sih, enggak gitu. Which is, I'm not saying lu juga harus menjadi showman untuk compete ya. Kayak competing, there's a certain strategy, and emang lu harus menjadi somebody that maybe you're not that person every day ya kan, untuk show something on the stage gitu. Jadi ya at that time sih gue merasa kayak why not gitu ya kan. It's not kita kan already support, you've been already working a year, 2 years already ya kan, from your first com, and then pertama juga jadi 6th place ya kalau nggak salah, jadi finalis. I was like, wow, that's a really good result. That's a really good result. And then what did you feel like after that first competition? I never really asked you. Kayak honestly with yourself gitu. Apa ya? I mean, 6th place in your first try is really good ya kan. But I never asked you kayak, how do you feel about that ya kan? How do I feel? Apa ya? I feel very happy. I mean, kalau lu lihat foto gua, ya mungkin kalau competition ya it's about winning, tapi at the same time ya buat gue yang pertama kali compete, that moment gue dipanggil ke final, ya disbelief definitely. And then walaupun gue dipanggil ke 6 gitu, gue happy pak. Maksudnya kayak I feel grateful. Maksudnya kayak whatever result that may come, I'm happy that ya udah gue menjadi top 6 brewers di Indonesia gitu. Dan ya during that time gue ngerasa ya udah, gue bersyukur banget itu buat udah dikasih platform ini, dan effort gue dan tim bisa mencapai final buat di tahap pertama. Menurut gue ya it's beyond my expectation juga gitu. Same thing. That's why I was like, oh man, that's a really good result. Kayak gue juga sampai kayak I thought you would feel that way, makanya gue nggak nanya lu juga sih. I thought kayak wah itu keren sih gitu. Kayak first time masuk final tuh kayak that's really good ya kan. Dan itu pun juga kita tahu it's not your full potential juga at that time, because it's your first time gitu. Lu expect apa sih in your first time gitu?
first time kita mulai compete di mana aja pasti crash and burn semua Benar. biasanya. Yeah, so it was very interesting. And then again you competed 2 years later ya, kalau nggak salah. Actually a year later, but during that year 2023 tuh ada 2 kali kompetisi Brewers. Oh, because of COVID ya. Ya, jadi yang 2023 awal yang pergi ke Athens tuh World-nya itu July something, and then nasionalnya lagi tuh Desember. Desember ya, around that. Jadi you competed yang di Desember sama Coco, ya. So how did you feel about that? Third place, right? Ya, I think apa ya, itu menurut gue yang memorable because kayak gue emang udah niat banget compete, and then gue gagal tuh waktu itu. Gue harusnya compete yang buat pergi ke Athens, tapi gue gagal di sebelum registrationnya, and then ya gue pengen compete lah. Terus habis itu udah mulai sistem liga kan, yang which is yang kalau menang liga lu dapet slot to national. Nah itu motivates me even further karena gue pengen coba pakai kopi Indo di tahap sebelum nasional lah. Karena ya ya buat di nasional kan pasti kalau buat lu bersaing dengan kopi Indo juga sangat kompetitif gitu. Kalau lu emang pengen push even further ya you need to blend with something gitu. Dan gue pengen banget gitu utilize full Indonesian coffee gitu. Dan ya I start from league and gue nyoba di Jakarta. League lu di mana di Jakarta? Jakarta, yang waktu itu marketing lagi pada ke acara ini Columbia waktu kita. Oh iya. Lu nggak ada ya. Iya. Oh iya, oke. Gue masih inget tuh waktu itu kita habis bareng sama tim marketing, terus gue bilang kayak, Pak ini di schedule nih ke pas eventnya Columbia gimana nih, and then you say just go for it, and then padahal gue udah pengen banget gitu buat ke Columbia. I would sacrifice my competition for Columbia. And then you guys support me, dan ya udah oke. But you know what, itu menurut gue itu yang kayak gue berasa itu tanggung jawab besar banget buat gue karena you guys let me compete. Terus kayak shit, I need to win this gitu. Oh gue udah izin buat ini acara gede buat Common Grounds, and then gue nggak menang tuh kayak aduh bahaya banget sih. Bahaya diomelin sih. Iya itu kayak burden banget buat gue. I think kayak Cis sama Patrick ngeliat gue kayak ya tau lah gue se-pressure itu. Tapi ya makanya. Did you win the regional? Yeah, I win. I think you were there during the finals. Oh no, I came on the last day. Yeah, you came on the finals. Was that regional? That's league. There's no regional. League. Oh yeah, I mean that's league. Oh okay. Yeah, I think I came last minute kalau nggak salah, just to, I think maybe you were already 5 minutes in, I think. Yeah. I forget. Yeah. Itu di mana ya? SD, iya. Gue lumayan kaget tuh pas, kayak baru balik dari ini Columbia. Gitu ya. That moment is very memorable for me. Kayak, ya gue juga gak nyangka gue menang di league. Terus habis itu ya obviously itu ngasih gue akses buat langsung ke nasional, dan gue udah kayak gue mikir gue udah a step ahead. Karena ya gue udah punya awalan yang baik di liga, jadi kayak nasional gue bisa push even further lebih matang gitu. Dan ternyata konsep gue yang gue bawa di liga itu the team juga bilang kayaknya ini bisa di push to the national karena konsepnya bagus dan mungkin bisa lebih di specify lagi lah gitu. And then during that time gue change my coffee, jadi pas liga gue pakai Ijen CM Natural. That coffee is really good. And then gak lama kayak mungkin awal tahunnya abis itu si Ijen Lestarinya menang COE kan. Ya dan gue kayak wah gila sih emang enak banget tapi itu kopi. And then di nasionalnya gue ganti ke Elida. Elida. Terroir. Gue juga lupa tuh. Terroir bukan sih? No, not Terroir, tapi gue lupa. Something like that lah. Elida Wash. Tore. Yeah. That was also really good. Really good. That's really good. Really good washed. Biasanya Biasanya I would pick some defects kalau misalnya buat dari nasional itu. Ini beneran nggak ada Pak. Ini literally this coffee is really good. Yeah, no. Yeah, really good. And then gue blend it with UG and I really like it. It's something yang gue personally like it. Jadi Yesi dan yang lain tuh tahu kalau gue compete
I would prefer towards Wash Keisha, tapi kadang mereka suka ngingetin gue, you need to be kayak lu inget lah sama score sheet gitu. You need to tick all the boxes gitu. Itu jadi ya. I don't think Wash has won Brewers in a long time. So jadi that time memorable karena we compete bertiga kan sama Coco sama Odi dan seru lah, maksudnya latihannya tuh rame. Gimana tuh latihannya? Gimana ya, kita satu ruangan ya ganti-ganti aja gitu kayak ada satu table yang emang buat present, samping-sampingnya buat prep table ya. Di situ gua sama Odi juga udah mulai kayak nginep-nginep di roastery. Seru lah gua ngeliatin Coco yang struggling banget dalam nggak compete and then jadi juara, itu kayak ya menurut gua seru lah terus habis itu during that time juga Miki compete lagi kan, jadi kayak menurut gua memorable karena banyak teman-temannya lah latihannya gitu. I think that's what every time kita compete tuh seru ya. Karena dari dulu pun ya, dari zamannya Yoshi, zamannya Johnny tuh kita kalau latihan tuh selalu bareng gitu. Ya mungkin dulu juga setiap kompetisi kan sekaligus tuh semuanya jalan ya kan. Jadi emang gue inget dulu banget tuh rame gitu. Apalagi dulu belum ada roastery atau even belum ada tombang ya, kita trainingnya di toko. Habis tutup, habis toko tutup training. Training sampai jam 12 sampai jam 1 baru pulang. Gitulah ya. I mean that's what stuff. I think that's where the no rest for the wicked thing came from. Karena we just try to bener-bener go all out we push each other to the best, to the maximum. I think during that year juga kayak memorable buat gue soalnya I fucked up my first round kayak, tapi itu something yang menurut gue uncontrollable juga. Jadi kan 5 menit preparation time kan, and gue biasanya naruh kettle dulu and then set temperatures and then go to other things lah. Gue udah beres other things. I remember this. And then when I go back to the kettle, kok ngebul. Terus ya udah gue coba atur lagi, copot lagi, nyalain, kok masih ngebul, masih bypass terus. Wah ini kayaknya mungkin electricity-nya agak kaget, langsung dicolok 2 kettle. Jadi satu kettle gue kayaknya ya itulah kayak korslet lah. Cuman at that moment gue nggak tahu gue harus ngapain. I just let it go karena udah mau beres juga waktunya. And gue masih inget tuh masih ngebul, masih ada uap ke atas gitu, tapi gue lanjut aja. Gue inget banget tuh jurinya yang di sebelah kanan gue, Keniko, dia agak-agak sweating a bit, kayak gue kayak sorry ya. Sounds like Nico. Dan abis itu ini Keniko. Keniko ya. And then turns out pas gue mau tuang itu tuh sebenarnya, jadi gue pakai 2 kettle kan. Itu kettle yang gue pakai di tuangan pertama gue, suhunya lebih tinggi. Pas gue udah mau nuang, itu gue ngerasain anjir tinggal dikit banget di kettle-nya ini, kalau cukup gak ya? Untungnya cukup gitu. Dan waktu lumayan sih reflect, kelihatan lah waktu di babak pertama skornya gimana. Pas di final pakai suhu yang bener, lumayan jauh tuh skornya gitu. Tapi ya overall that's very memorable, kayak ada aja lah ininya di kalikunya. Tapi tahun itu lu juga dapat compulsory score paling tinggi kan? Yes, neck to neck with Coco. Lebih bagus lu punya, tapi tetap setengah points. 2 points. Obviously third place also very good result considering lawan-lawan that year cukup berat ya. Ya kan? Coco, Andi, Fari. No, Fari is not competing. Yang compete tuh Andre, big names. Abis itu John lah. John. After coming back from World Stage dia balik lagi kan. Competing lagi. Terus banyak lah yang emang pas 2 liga compete lagi di nasional gitu. Jadi there's a lot of big top 6 siapa aja ya? Coco, Andre, gua, Alia anaknya Rocky. Ellen juga ya? Ya, Ellen, dan satu lagi Adit dari Kontras Bandung. Jadi that year very competitive. Very competitive. So quite surprised. Kayak orang-orang bilang Cacu 9 nyawa, kayak ada aja masalah tapi masih get through all this stuff gitu loh.
Okay, and then this year IBRC, Yep, what was the motivation this year? Definitely to win dong. definitely to Right. win, yeah, definitely to win. Gue inget this year, setahu gue ya, banyak perdebatan ya di tim internal ya kan tentang tentang konsep lu. Oh, iya. Ya kan. Oh, my concept ya. Tadi was about other Ya kan things. gue sering tetap meskipun gue nggak lihat latihan terus gue sering nanya kayak Eci gimana Cacu, Iya, Tok iya. gimana Cacu ya kan, Cok gimana Cacu ya kan. Iya, So iya. what's the story, the inside scoop? Jadi Biasanya kan kopi yang didebatin kan. betul. Ini Jadi- kali beda. Jadi ya as you know, gue compete tuh kayak udah 2 tahun berturut-turut gue ngebahas connection fotografi sama kopi kan. Bener. Terus gue bilang ke Coco, gue mau ngomongin yang enggak fotografi nih. Oke. Terus habis itu gue ngasih tau lah konsep gue. Terus habis itu Coco bilang kayak, ngapain lu ngomong kayak gini? Udah bener nih lu ngomongin fotografi sama kopi, kenapa lu harus jadi nyimpang begini? Lu tinggal kayak ya sharpening aja kira-kira apa yang bisa lebih make sense lagi dari previous konsep gitu buat dimasukin ke this year konsep gitu. Ya udah gue work on it terus gitu. And then ya udah akhirnya terdevelop konsep ya again analogi, tapi this time analoginya tuh translate to the cup sama technical stuff. Jadi kalau dari beberapa tahun gue compete, feedbacknya adalah correlation to the cup-nya tuh kurang. Jadi it's conceptual tapi buat connect ke cup-nya tuh sebenarnya kurang. Nah, yang ini tuh gue mencoba buat kayak memperbaiki itulah. Jadi gue pengen tetap Jadi lu konseptual. asah dong. Betul, gue pengen tetap konseptual, tapi juga kalau bisa, this is something yang emang technical stuff juga dan bisa ada korelasinya ke kopi yang gue seduh gitu. Yep. And then ya gue bikin analogi, inspired dari exposure triangle di fotografi, Yep. gue bikin extraction triangle Yep. di my brewing method gitu. Turns out it works buat di tahap nasional. Yep. Gitu. And ya during the training session sih sebenarnya nggak begitu banyak feedback yang lu harus nge-adjust this exposure triangle to the extraction triangle, tapi lebih ke penataannya sama gimana cara lu pembawaannya gitu. Mayoritas sih sudah suka banget dengan konsep gue di sebelum going to the national gitu. Itu sih. Ya, menurut gue sih konsep lu emang cukup straightforward ya. Iya. Maksud gue nggak terlalu banyak complication, secara inovasi juga nggak banget juga Betul, sih gitu. Cuman betul. combining beberapa inovasi together kan Ya. sebenarnya untuk pengalaman atau untuk konsep yang lebih ya touching all the points lah, Yes, so yes, to speak yes, gitu. betul. Of course secara originality emang nyambung dengan your current occupation and job Betul. juga gitu. Betul, Which, betul. yeah, that's why I think it's solid. Maksudnya it's not too crazy, Yeah. maksudnya nggak terlalu kayak kadang-kadang ada konsep banyak yang kayak lu harus dengerin banget gitu Benar, untuk benar. mengerti Benar, apa benar, sih benar. yang Disampaikan ya. Iya, iya, terus ada juga yang konsep yang bener-bener nggak bring anything new lah. Intinya Iya. cuman kayak ini delivering kopi good dari coffee, ya, ya. ini kopi dari mana, Ya, bla ya, bla ya. bla 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 gitu. Jadi menurut gue emang dari awal emang konsepnya cukup strong enough lah ya menurut gue. Dan menurut gue juga even in the world stage ya Iya. no need to change lah, maksudnya Iya, udah iya. cukup solid gitu. Tapi ya gue I know there was some issues there previously. Definitely. Jadi selama lu latihan buat Worlds kan pasti pressure-nya beda sama national gitu. Yeah. Perbedaannya apa coba? What's the difference? Kan both ada pressure lah ya kan. Yeah. Tapi pressure-nya kan pasti beda lah. Bener. Mungkin dari nasional dulu kali. Kayak nasional nih, ya as you say, dan bener ini targetnya menang. It's my third year competing. Terus ya I feel like Naik this- terus dong betul, peringkatnya ya betul. kan. Dan gue udah nge-set diri gue harus menang ini. Not because WBRC di Jakarta, tapi kayak it's something yang emang gue decide for myself. You need to win this gitu. Dan
that time tuh gue ngerasa kayak ya there's no option other than winning gitu. Dan itu tuh kebawa ke world Pak, tapi in a negative way. In a negative way-nya karena apa ya? Gue jadi pressure myself gitu with all the noises yang mungkin sebenarnya nggak ada mungkin. Mungkin orang emang expect this, tapi gue kan nggak mendengar langsung dan gue tidak melihat ada omongan itu di comments or anything. Yeah. Dan ini lebih ke asumsi diri gue gitu. And you know me yang kadang gue overthinking this kind of stuff. Also in work. Jadi kayak ya juga ya compete di Jakarta, bawa nama Indonesia, representatif Indonesia, dan this thing might not happen in the next 10 years maybe. Representatif Indonesia di negara sendiri, dan ya I need to do this as sebaik yang gue bisa gitu. Dan emang harus begitu, tapi itu jadi something yang pressure gue gitu, dan gue ngerasa kayak gue nggak going to the right direction gitu kayak. What do you mean, like your mindset? Ya, jadi gue kayak ngerasa I do this for everyone that's expecting me, padahal you do this ya hopefully for everyone, for the country, tapi you do this for your own goods and for the people that supports you, mostly your team gitu. And kalau bisa buat negara negara dan industri akan mengapresiasi kerja keras lu juga gitu. Tapi gue sampai lupa kalau ya gue compete ini tuh buat diri gue juga gitu loh. Dan gue harus menghasilkan yang terbaik buat diri gue. Dan saat itu yang nyadarin gue ya cocok sih. Jadi kayak ya gue bilang lah yang tadi gue bilang kayak expectation orang-orang gini-gini, terus kayak ya cocok bilang gitu, lu nggak harus mikirin ekspektasi orang-orang segala macem, ya lu pikirin diri lu pengen have fun, lu pengen show your passion to the coffee industry, to your photography, show that to the world gitu in a positive way, nggak usah mikirin gimana hasil akhirnya nanti gitu. Itu yang something yang gue lupakan gitu, padahal itu pertama kali gue compete, that's something yang yang selalu ada di gue gitu. Makanya yang gue bilang kayak pas gue nerima peringkat 6 tuh gue bahagia banget. That's something yang jadi hilang di gue gitu. Jadi karena gue kebawa, gue pengen menang dan gue harus menang gitu, padahal nggak begitu gitu. Kayak you have also to enjoy the process of doing it, and it's your first time going to the world gitu. Ya what you expect gitu kan, sama kayak waktu going for the first time in the national, ya sama ini kayak going to the first time the world stage, so there's no expectation or anything, ya it comes from you gitu loh. Dan ya cocok ingetin gue buat ya you do this for yourself, terus ya lu coba aja lu ngelakuinnya mungkin buat nggak usah mikirin keluarga atau teman-teman kantor atau tim Common Grounds yang udah ngebantu lu pikirin ini buat diri lu, sama ya buat Tuhan aja yang udah ngasih kesempatan ini buat lu jadi representatif Indonesia di negara sendiri. Ya ini lu do your best nih sebagai terima kasih ke diri lu sendiri dan ke Tuhan lu, kalau ya this is the opportunity that comes to you, and ya it might not happen anytime soon gitu loh. Ya udah, akhirnya di situ yang gue nyadar kayak ya juga ya gue ngelakuin ini juga for my own goods juga gitu loh. And that time gue beneran kayak ya gue jadi lebih pede, dan gue jadi lebih kayak ngerasa mungkin bebannya lebih ringan lagi kali ya. Gue merasa support dari teman-teman, support dari industri, dari negara tuh bukan sebagai beban, tapi sebagai fuel buat gue ngelakuin terbaik gitu. Gitu sih. I mean same thing man. Gue sih waktu announcement final juga atau masuk ke final, jujur gue udah sangat happy lu udah masuk final gitu. So it's just my way of thinking itu sama seperti waktu lu kompetisi pertama gitu. Gue kayak wah udah masuk top 6 di dunia, mau peringkat berapa itu udah bagus banget. Karena ya buat gua yang sering lihat barista gua atau partner gua yang compete di ajang dunia tuh beda. Iya banget ya. Ya mungkin sebagai tuan rumah kita ada advantage lah ya dari air, dari situasi, dari organize-nya udah tahu kayak gimana. Transportasi dan segala macam. Itu kan kita definitely ada home court advantage gitu. Tapi itu lebih ke situasi, tau nggak, kayak knowing your battleground. Yes. Tapi other than that tuh, ya the competition is
crazy hard, Iya, ya kan? And lu kompetitor teman-teman lain semua juara di negara-negara masing-masing, bawa kopi-kopi yang lu mungkin nggak pernah denger atau alat-alat baru yang lu belum pernah lihat. Jadi lu bener-bener nggak have no idea what you're up against, ya kan? Which is ya bisa bener-bener kenain mental lu sih kalau pikirin terlalu banyak, ya kan? Gitu. Jadi ya emang fokus to yourself, karena ya your opponent juga have nothing to do with your own presentation kan sebenarnya. Nah, makanya jujur ya kan banyak tuh gua kan ikut nunggu announcement dan lain-lainnya. And I know a lot of people from our ecosystem, our company and even people who supporting you, not like disappointed that lo nggak menang. I have very mixed feelings about that gitu. Karena gue sendiri kayak, wah udah second aja udah, it's like it's more than I could have dreamt of or hoped for. You know what I mean? Itu kayak udah, ya mungkin karena zaman dulu inget-inget waktu pergi sama Yoshi juga setiap kali kita gagal ya, nggak masuk final, nggak masuk semifinal tuh udah merasa kayak such a big disappointment. And kayak, tapi at the same time kayak kita merasa kayak, oh we're not there yet gitu. We're not, kita belum sampai our full potential gitu. Dan ya itu menjadi humbling experience ya kan. Jadi ya sekarang pun ya even if we win itu kayak unbelievable ya kan. But even if anytime anybody from Indonesia, especially coming from our companies juga yang place top 6 sudah just unbelievable. Iya, unbelievable sih. Iya, karena zaman dulu waktu kita kompetisi kayak gue nggak pernah kepikiran kita bisa masuk final. Jadi like you getting second was just amazing gitu. And I think first try in the Worlds juga getting second tuh it's insane gitu. I still cannot believe it gitu. So I think nowadays juga ada ekspektasi buat barista kita tuh unfortunately tuh it's unfair. Yang masuk ke World Championships ya. Karena ya saking banyaknya sekarang barista-barista Indonesia masuk final, saking seringnya. Jadi tuh istilahnya tuh kayak itu minimal lah gitu, ya kan? Which is menurut gua ya unfair pressure aja gitu. Karena it's not easy. Apalagi lu belum pernah sekalipun ikut kompetisi dunia gitu. Mau apapun ya, mau latte art, roasting, apa itu beda banget pressure-nya, beda banget persiapannya gitu. Jadi ya kita udah 10 plus years kan ikut acara World Coffee Championships. Jadi kita udah tahu what to expect, kita udah tahu prepnya harus gimana, kita udah tahu udah harus prepare-nya kayak gimana, udah harus kesananya berapa lama, udah harus training berapa lama, gimana, kita udah terbiasa dengan kekalahan sebelum-sebelumnya. Jadi ya semua preparation kita tuh udah cukup udah fix lah ya. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali ikut kompetisi dunia tuh ya itu masih banyak pelajarannya, masih banyak things-nya yang mereka harus lewatin sebenarnya sebelum mereka bisa masuk final yang menurut gua, dan itu normal, natural gitu. Jadi gua merasa kayak wah Cacu udah second place udah gokil banget gitu. Miki pun juga waktu menang juga ya harus 3 kali kan baru menang. First time sebenarnya kita udah super proud juga, the fourth place tuh udah kayak wah itu pertama kali kita masuk final gitu. Kayak wah itu sih. Wah tapi during that time banget. the hype-nya gila sih. I mean, it's nationwide tuh kayak ya gue juga pas wah gila sih akhirnya ada yang masuk final gitu. Terus habis itu kan ya COVID year juga didn't work out, tapi ya make sense ya kan. And then the third try he was amazing secara preparation, secara konsep. Tapi itu pun juga he won by only 1 point, man. Just so it's also very close gitu ya kan. Jadi menurut gua sih ya gua pengen as well as we've done di acara kompetisi dunia, tapi kita harus juga
apa tuh ekspektasi kita untuk menjadi juara terus tuh juga it's not possible. Betul, gitu. benar. It's not possible. Iya. Gitu. Not every time Iya, bisa iya. gitu. Itu Benar, juga benar. merusak kita punya apa tuh sistem juga atau Benar, atau benar. development barista Benar, kita gitu. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi and jadi wah ekspektasi Iya, semua iya. orang jadi tinggi banget gitu. Padahal we're still a growing Benar. industry ya. Di specialty kita growing very fast Ya. kita gimana tapi ya tetap aja itu masih growing gitu. Benar. belum mature, belum sampai peak ya Yes. kan. Nah, itu sih yang I mean, obviously everybody has a right to feel disappointed, Yeah. but I was beyond proud. I was very happy of your achievement, and I in no way that I think that you should be disappointed gitu with yourself nor anybody else around your circle. I Yeah. think it's Yeah. an amazing achievement. It was wonderful. Thank Congratulations again. I'm very happy and I'm glad that you're able to achieve such a result gitu for us, for Yeah, you, for your family. Yep. Thank you. And I think the future is bright, for our brewers Yeah, hopefully. going forward. Anyway, let's go ahead and go to the NGL session. Let's go. We have about 5 questions. Mungkin ada yang touch a little bit juga ya, yang mungkin dari conversation kita sebelumnya gitu. Tapi ya, let's just go through it. Oke, dari mana awalnya kepikiran mengkorelasikan antara fotografi dan brewing kopi? Jadi ini sebelum gue kompetisi pertama harusnya ada internal competition gitu Pak. Biasa Common Grounds have the internal competition kan. Actually konsep gue tuh adalah gue mau ngebawa my agriculture background to my competition. Tapi that time gue present ke Kayanto. And then dia bilang, lu ganti total deh semua konsep dan skrip lu. Kenapa Pak? Mending lu ngomongin tentang fotografi dan kopi. Gimana ya? Terus kayak dari data dia ngasih idea, tapi I'm the one who should think all of it gitu. Gimana dan nyambung gitu. Dan nyambung dan emotionally connected to the judges juga gitu. Dan ya that's probably kalau nggak Pak Yanto nggak ngomong ke gua gimana dia tahu gua dan kayak what I do day to day. Yeah. Mungkin gue nggak bakal ngomongin fotografi dan kopi gitu. I think that's probably why I decided to connected that to itu sih. Okay, what is your biggest and most personal motivation in WBRC final? Just to go and give the best that I can. I think yang kayak kita obrolin tadi kayak whatever the result we're happy with it. Yes. Udah going to the final kayak I'm beyond grateful, beyond something yang menurut gue gue nggak expect apa maksudnya udah gue do my best let the God decide aja gue mau place berapa gitu. Right. Gitu aja sih. And I think that showed during your runs too. Iya, Lu cukup relax ya, nggak terlalu berbeban gitu. Great. Finca Sofia yang dipakai Cacu di WBRC kemarin lot Kolibri kah? Betul sekali. So Wow. it's the lot that Mame udah jual juga sebenarnya dari 2024. Jadi itu it's not a new crop. It's 2024 crop. Dan sebenarnya kalau ngomongin kopi taste profile yang kita cari lah dari going from the national to the world sebenarnya sama. Jadi elevated wash geisha. Yep. Jadi Maksud lu di elevated apa? Jadi elevated in what I mean sebenarnya tuh kayak lu wash geisha tapi you also introduce more fruity spectrums tapi also have a bit more sweetness towards it. Jadi lebih kompleks, lebih manis dan tapi masih showcase the most of the wash geisha characteristic. Jadi itu yang kita coba showcase karena ya kan belajar dari Coco and then feedback apa yang diterima pas di Chicago terus apa sih kira-kira yang kita bisa lakukan buat nextnya buat di national sama di world kan. Yeah. And then we decided kayaknya wash geisha
bakal jadi preference orang-orang lah dan preference judges buat dinilai tinggi gitu. Lebih ke arah sana sih. Jadi lebih ke objektif, ke arah score sheet Yep. gitu. Oke. Sebutkan 3 beans terenak, berkesan atau unik yang pernah lu coba sampai saat ini. Bisa unik sih, nggak harus enak. Iya, definitely Unik ya. kan banyak. Iya, bener sih. Definitely ya, the first coffee yang bikin gue fell in love tuh ya itu si Tolu Batak itu yang memorable banget buat gue. Terus habis itu Saint Ali Morgan Geisha back then. Ya, even though it's not Finca Deborah, itu enak banget sih menurut gue. Yeah. Gue mesen itu sebagai split espresso and milk. And during that time, anjir ini enak banget sih, parah banget kayak. Ya itu 2, terus 3 ya my world competition coffee sih, kayak something yang kayak ya gue latihan, gue coba, I can finish it myself gitu. Yeah. And I really enjoy it. This is the cup that I would love to have every day, but I couldn't. Tapi Very expensive, Cacu. iya oke, dan tapi personally that's one of the best coffee yang I ever taste. So that, yeah, I know the up and downs-nya, dan during the peak, yeah, it was one of my most memorable cups. Of course. Is it more important to have great coffee or great presentation in WBRC? Ya, definitely. Kalau ngomongin ratio, pasti definitely ya great coffee. Ya. Mungkin 60-40 kali ya. Jadi great coffee comes first, and then you need to have the presentation that supported that great coffee with a great concept sama great connection dari kenapa lu milih kopi itu sampai how you elevate the coffee even further with your brewing gitu. Jadi ya the coffee comes first and then the presentation goes second, but kalau ngomongin presentasi 60-40 lah. Yep. Gitu. And ya nggak bisa bohong lah, namanya filter coffee and then it's brewers competition, ya we depend on the coffee banyak gitu. Nggak apa ya, kalau barista kan ya lu ada 3 courses dan you depend on the coffee, tapi lu juga elevate that coffee with different kind of ingredients juga kan. Kalau ini kan kita kan really depend on the purely the coffee itself gitu. Yeah. Jadi ya definitely the coffee goes first. I think there's always a saying, the coffee, great coffee, a really amazing coffee, will take you to the finals. Gitu. But amazing coffee and presentation will take you to top 3. Yes. Being top 1 is a great presentation, amazing coffee, and the will of God. Yes. True. I think Ben Put told me that. Yeah. Okay. Apa pelajaran yang dipetik setelah WBRC kemarin? Yeah, that's true. What's the key? Ya kayak tadi gue udah learning? ngomong. Kayaknya maksudnya kayak ya di people's expectation, terus ya Yeah. apa namanya, do it for your own good, tapi kalau bisa buat touch many people that supported you, that's good. Cuman ya I think banyak learnings yang membuat gue lebih matured, nggak cuma sebagai orang yang present di depan stage, tapi juga sebagai individu lah, sebagai human being yang ya udah apa namanya, ini tuh something yang lu lalui dengan berbagai momen yang mungkin ya sedihnya, senangnya, segala macemnya. Dan ya I think apa ya, kalau lu nggak melalui itu mungkin lu nggak akan paham apa gimana rasanya buat lu present to that bigger stage. Karena menurut gue pas gue going to the stage, gue udah mentally ready pak. Maksudnya gue udah kayak I saw the crowd and all, tapi gue nggak feel pressure gitu. And it's something yang emang you have to accept juga as a person, ya this is your responsibility, but ya do it for yourself and hopefully you do your best and it touch all the people that supported you. Yep. Itu sih. Perfect. Last question, which is the question menurut gue yang paling berat. Sudah jadi juara, lalu apa misi besarmu berikutnya untuk mengubah hidup dan membawa dampak lewat pekerjaan dan company di mana kamu bekerja? Waduh, berat banget. Iya, berat ya. Mana ya? Itu kayaknya yang lu diskusi sama gue deh, belum lama ya. I was like,
Ya definitely kalau ya gue udah apa ya, I'm standing in the shoulder of giants ya udah dari ya, dan udah banyak example yang bisa gue ambil ya dari Miki, dari Coco dan Yesi dan all the champions, the past champions, dan ya menurut gue bisa jadi contoh yang baik buat gue directionnya mau gimana sih as a coffee ambassador gitu loh. Ya definitely gue sebisa mungkin akan mencoba sebaik mungkin bisa merepresentasikan as a coffee ambassador, nggak cuma nasional tapi juga global. Terus juga apa namanya, also bringing common grounds with the with where apa namanya, kemanapun gue berada, gue ada representatif common grounds, and ya common grounds yang membawa gue sampai ke tahap ini, dan ya gue akan membawa common grounds kemanapun gue berada gitu. Dan apa ya, kalau bilang misi besar ya pasti gue pengen ada presence lah di, gak cuma di national coffee event tapi juga di world coffee event. And I think I definitely need to work harder to be able buat gue ada diri gue buat di world stage lagi di mana-mana, dan ya hopefully it can connect me even further to see the world of coffee bigger, connect sama teman-teman di luar negeri, terus kalau bisa sampai ke international farms yang mungkin dengan gue ke international farms gue bisa dapat banyak insights dari mereka, apa yang bisa kita ambil baik dan develop di Indonesia, mungkin dari hulunya, mungkin dari processingnya, atau mungkin sampai gimana sih sebenarnya coffee scene di luar sana, dan apa yang bisa kita improve di negara kita sendiri. Dan menurut gue sih ya my role as a not only as a apa ya orang yang udah di coffee ambassador dan gue yang biasa di belakang kamera, ya I think I will capture the moments-nya better gitu, dan gue bisa storytelling-nya juga lebih baik gitu dengan not only my image but also my copywriting juga, dengan pengalaman gue di kopi gitu. Dan I hope to give it apa ya, jadi ngasih impact nggak cuma melalui posting gue di sosial media, tapi kayak ya udah semoga impact yang gue berikan juga bisa realistik juga gitu ke dunia nyata, dan ya bisa ya hopefully bisa membawa ke yang lebih baik sih ke arah sana gitu. Yeah, I think it's a very tough question menurut gue, karena ya heavy in the way yang of course pasti menjadi somewhat of an ambassador is it's a job that is not easy and not necessarily buat semua orang juga kan. I don't think you owe anybody that much sampai harus changing lives, right? Gitu. Because I think you've always wanted to compete because you just wanted to share your story. You wanted to do the best for yourself. Jadi I felt that out of a lot of competitors, menurut gue lu salah satu competitor yang paling apa ya, true to yourself. Alias kayak you're not doing this for somebody else, really. You're just doing it for yourself, and you're not doing it menurut gue for yourself, but for your self own fulfillment ya kan, bukan kayak yourself karena lu mau jadi siapa atau jadi apa atau gimana, enggak gitu. Buat lu sendiri secara you challenging yourself and you being able to share your coffee and your story to other people. Jadi menurut gua your motivation dari awal tuh emang one of the few yang menurut gua tuh cukup pure, ya kan. Which like we discussed before personally between the two of us, kayak I don't want you to change that, because I feel like that's a big part of yourself and who you are as a person ya, secara core character lu. And ya itu yang menurut gua bisa jadi sesuatu yang penting juga sebagai an ambassador for coffee gitu. Not everybody has to be harus kayak gini, harus kayak gitu, harus gimana gitu. Everybody ada pathnya yang beda, dan
Dan yang paling penting adalah ya lu harus stay true to yourself ya kan. Of course abis ini pasti kan lebih banyak peluang, lebih banyak opportunity ya kan untuk ya showcase, traveling, ambassadorship, you know, but don't let those things change who you are ya kan. That's what we spoke, just the two of us. And I think that's what makes you special juga, and that's what makes your run special, karena I think ya semua orang benar-benar believe in your honesty gitu, in that purity of what you are trying to show to the judges and to the people gitu. Karena ya sometimes a lot of it is a show kan, with the script and the things like that, but not many people yang bisa benar-benar kayak you feel a sense of honesty from it gitu. So tough question, but I think it's something that lu juga harus figure out for yourself, right, as we go. But so thank you for coming on. Thank you. You kind of forced to come on anyways because you work for me. Tapi thank you semua yang udah menyimak podcast ini for the first season juga ya. I think myself, Cacu, everybody from the team, kita benar-benar terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan semua episode kita di season 1. Thank you guys. We will definitely be back for season 2, cuman kita bakal ada pause ya beberapa minggu untuk see what we can do better, sekalian untuk nyari-nyari teman-teman yang mau ikut di episode-episode di season 2. Moga-moga semua bakal bisa mau datang. Mungkin di jeda ini kita juga bakal banyak nanya-nanya di sosmed, kira-kira feedback apa aja atau guest apa aja yang pengen diundang untuk season 2. Sekalian kita bakal mungkin ngeposting tamu-tamu kita yang dari season 1 juga untuk recap. But thank you so much. This is a wrap for season 1. See you soon in season 2. Thank you very much. Have a good night.